बाप रे ये तो रेकॉर्ड हो गया आतल लगा है आजन भाई ये बैठे तो हमसे भाई ब्लैक में करा शुरू लग जाता और अब जहां दे सुगो आई दिया कान नदी भी होता না 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 বাবু এটা বেশি অতিরিক্ত ও বাজি সুগত লাগতে ডাইরেক্ট গ্যাস কিনে এটা দিয়ে দেখুন হ্যাঁ টানো দি এটা না হাত সুগত লাগে পুরো টাক বললি না সুপ চলে দিলে